Uangalizi watukufu wahe Ortega Live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamandi namna ikao rikari nika na miadi ya ukana ngarjodo hundana ro utalazu Zumbavi juma yeze activite neze actualite ikao ngazijirio haongizo homaswani ranzie za maisha huja maendeleo neze siasa nana wajau nano mkayondo hafaida yahe maraya lakin rika ramba yokana karnado njia harima mva mwinji haku wa kisiasa ama hulawana na haina nezi jirio haina usiku bese ngeri sababishao mbabi rido kome mbabi haurido talazu Zumbavi titi ye siasa koto jua sonti pia yokana ranzi wazikubali nano waziharaya harmenti ya hatu usiku wa leo haurambe usiku wa jana iho maswani waendelea baina waho wazikubali voti za madepite nana wajao waendelea ndrabo na msetro baina waho watizukubali lakini yaboti davo mimi besele mani mtalazuz baishenga mjonjia mbabi titi amma leo bese titamani rirejei harmwezi jirio riombe Mwenyezi Mungu hauri tahadhari surtu mahsus dasi wa Komori na udota utawasali haku na udoteza haku ne Qur'an ya Mwenyezi Mungu usoni mhaina mbanongo itsoko yonsi hauka ngar aminiya ukana makalma ya Mwenyezi Mungu ya wati makalma ya uteziza ya wati makalma ya uyarumia haina bahanu besende manaikao yeze hitimazi nji rizisomao au zisomao no Komori zitanganyi hao neza alhamdu jumaize dhulma ikao ndo zifanyilao ni bandhi ya wandu wa siasa hau bandhi ya wa madhamana gizo izingiri na sibabu zinjia uharimwa maisha ya hatu ne maisha ya hensi ya hatu nana izingiri juma owanandesao ngolau hasara wanroto amini eze ya Qur'ani hawatu amini eze hitima ikao zisoma one maraya hoka sonti pia garzijuao emana zimna bazimi hindi yawe ukana besenga muamini au kana sheizingiri ikao ngishona haushohanzo kana emadhamana wa hatu besendo mtezo waheze Qur'ani ikao ngarita wasaliyo hena usiku eze hitima ikao ngarizisoma hena usiku ikao bound ya hoenji si uzirenga mzaha nanu wasomelo waozo bese bound ya hao wozu wanamzaha na hunu haba sainu bese ikobidike hena mzimandasi yandisorambua ya ukana eze hitima zisomwao gizo izingiri ngazizi yao maisha mshizi yangi hatu ngazizi yao omwendeleyo msoni hauzi anzima ikauzi johanza zikane madhamana wahe yonsi ili ufanya izo ikao ndo za lazima emana nabazi unihindi zentuzamu zinu kartura ntuhishi ya makalma ikao ngaya wao makalma ikao ngaya toke yao watina uvenza makalma ikao ngaro hao haufikiri au kwa na ulamza haufanyilo hao mahsus de makalma ikao ngatekelezwao nemhu wahe daula amma bese rika ufikiri au kane makalma madziro dayala ya yamba jiuzivo ajao lakini ezambishi haleo harma omji wa msuje bandi ando wakati ya kutekeleza iwajibu ya kiranya ya harma ze voti hatekeleza makalma ikao hakawafikiri mzaha lakini ngam amini kaila tuvenzahe na hunu kabli ya rejatala zuzu harma
ezijirio na rishidia beisho unjini hanyu mdunguye makalma yao beisho unjini hanyu ranzibu tasi izo ndizo mwishi yao shake na utsonga ikeka rudi tena rishidia makalma yatekeleziwa ne mhu wahi dawla usiku leo ni aminia ukana yalati makalma ikao hakao yamba mzaha shema na ya roho honyanyahe ngabjus butirambi ukana yale makalma ikao nga horohoni au kamza haula hanywanyi nana ndoza kusudi zile hanywanyi na rishidia izo ikao ndemu wahi dawla yazitekeleza ngerjeri njahar mwema talazus malie rahari ya wapari sara wapozi ita astafuma raja barsara wataprizo na mpemba biyu tsinjia raja wapari malie rahari ya wapari sara wapozi ita astafuma raja barsara wataprizo na mpemba biyu tsinjia raja wapari sara wataprizo yardo ufanyaje hatari prevent ndio aka le mal ela abona le prevent ngo katila rona mngakafila interaction wa department ja haini nduge concerné am ko malie rahari ya wapari sara wapozi ita astafuma raja barsara wataprizo na mpemba biyu tsinjia raja wapari sara wataprizo yardo ufanyaje hatari prevent ndio aka le mal ela abona le prevent ngo katila rona hamande namna ikao muishia haumzitanabahi makalma hamanda yao ikao owinjini hatu ngarijuao yokana juma ezijirio harma ensia hatu besenga ithibitishao haingeri sababishao owinji wahe maranya watanabahi owinji wahe maranya wajue owinji wahe maranya waelewe hau wasababishe wambe yokana yensia hatu ngyo harma ikozi shamvu yensi hatu ngerumilwao dictature yensi hatu ngyo haruma ufujari kao ngorumilwao obonsiju abo ngende mana ikao ngaromba Mwenyezi Mungu ike siwa komori rikera dhingedi ngohi riziye yezehitima zinji kao ngarisomao ba ekao wasome wao zehitima eko waveshe wao zehitima zinu kwa tsurenga light juma ezijirio shanga muaminya ukana sirizi somao hao wanduazi somao ngona jikumuku jumale swala lahe ezehiti mazahaina usiku ikao ndorifanyao hakabanu osulmo Mwenyezi Mungu haina mzimadasi ngena ye jukumu yahe rabilo kana ritawassalinro hosulmo Mwenyezi Mungu haukawaeche demwenza hukuma ezi hukuma zinu ngarizisomao namnaje ebanze hukuma zinu ze hitima zinu ngarizisomao zibeshewa ndo yesi babundo ye konsekansi ngehundaomba haukarido ishia hale ya ukana ekamru harumadaho ekahitima isoma ibo hadahoni shayu yeke tsorenga eula ikaondo yafanyai ile kiswa basi shayu urenga ragara tija haukarika ujiokana gamba hendikao yojo butuliwa badiri yojo butuliwa shahitima yo urenga ragara tija nde mana ikao bese ngarombao afwan ezehitima zinjiri punguze rikubali kimnyezi Mungu haukawa naba Mwenyezi Mungu ngutorliba hon duniani ngamonao hata zila siri za kimuoni azijau wakati mruka tushudo zizingara shamrungu ngambo betizi halafu mruha njia hamba mirongo zikao dazila ikao ndo ziloro honi ha ndungombo mirongo zikao kaijastahiki zamana wa daula kwa johamba raisi wa daula hukaya ya doji tamka harma makalma hamanda ala baisho wanruwa mzingizao walo yabo ngwatse hao shakwa tsuelewa ye mruamboze nongozila ilidi sena ngwambi watangaza jiokana na mtemba vivyo itsinjie yabo hafasiri ya ukana zila yambao hauzila azinia zilorohoni zitijula ili haina mru ejarengaye hadhari inde manaika obese ejukumu inu ngamuiriho handani de mamushawiri wahe muhu wahe daula ngamu waparo haina mushawiri haina mrikaonge conseiller wahe muhu wahe daula mahsus de conseiller wahe communication yafanye hurma
na sheo ya jilalusi harmaze dhamana zahe haukanga muamini yaukana yeka yende uanzishiyo ye mhuwa daula haina ikao ndo zambao haina ikao de mhuwa daula zambao yabona amini ya mushawiri wahe mhuwa daula yaukana yabongu mkonseye naye haungu mtu harma ajali yabongu mtu harma ajali haukana harma zenti siu amini siu jua haukana rais wa daula yeka tuto jua ujiruhusu yenda yakaanti yamba mirongo zitona laha watina ukana ile tengwe la mtonkosa jumaizo ikao ndodo ya hande wojakanti watwalia ye duskuru nini nani zojo kahamba wamnika yenda ya hamba izo ikao ndo yambao nano wakati ikao ndo ya rongo wao si uona wala mumushawiri wahe communication woka hobavuni mahe woka mzima ikao yoka hausoni haduma angalia na mzima ikao ngodingoni ilia domtishilia kinyume yahe raisi wahe daula wahatu hununga ronao yokana ikabanu ye konseye izo ikao ndo ya kupangia raisi wahe daula hamnikaende ya hambe ya raisi wahe daula ngondo hamba zinroaji yawe konseye ikaubidi ya amini ya stehe hazika ndo ya ifanya ya jihuzulu harmazo dhamana zahe ili holiho zila ikaundo ya mbao kazi tuteni wa konti ni rais wa daula zila konsei kao de hazikao dizulo si babu yali wa mapesa ekale oyo mhu wa daula katustehi hauka tudunga ezenya suya ikaundo yanikiwao ne ma conseiller wahe mahsusu de conseiller wahe communication rijua ukana haina bahanu wendao gauche ngartungu waswili harmai communication ijoka rielewa ekabanu unumbewa wa wakati uzima haumbewa wankado abili haukazo jokiri shabe sera nziba alhatanabasa haina wakati yemhu wahe daula ya renga wa mrongo kejajo jokiri yemhu wahe daula ya renge mrongo hata yatimizie makalma yahe watinaukana hatia wa Komori harmabalbala watinaukana haweza izo ikao ndio alazimu yambe hamba ndongo ikao kejaka ulazimu yemhu wa daula yambe abongele unde mana ikao ngariparao haukabanu zila mradongo zuona mzaha zilande zikuka nziro zila mradongo zirenga betizi zilande zikuka ajali ziwasuri daraja ndo aji nana ukana zinuandu ambao wale kinyumene yezi leo ngwarengao hizo ikao imazamana wa daula ngo ambao mahsusu demhu wa daula haukana ikaruono ezajiri leo harma ya masiwa ya Komori harma zevotika ondo zambwa zikaufanyishiha yekabandhi ya miji wakatabu za mbulu wa biro ekabandhi za miji hau bandhi za biro waka ya marais waili na masekretari waili yabonga rjore jedingoni rithubitishe zile ikao demhu wa daula ya zamba harmaishi wanza shauhuru shampira wa mdu wa jao juzi yaukana ekoa joka hujabu wahibiwa mdwati jahadai baishe izo kweli inde mana ikao bese kanga ngarombao madhamana ikao dualo karibu haoma mshawiri wa mhu wa daula wajitamke jumazi hazika ndo alonizo ekangwa amini wao ya ukanaoma conseiller ekemu wa daula ngwa amini kanaoma conseiller wao ndo kana wa mconseiller wao ndo kana wa mwanzishie ndongo ikaondo ya johamba ya remewa ko sinema waka ne marai ya wonsi shati bamvi ya wandu wabakisha harmazi haziza hao wafanye ekangwa wanaokana wotsu wandu ukawashinde wa conseiller mhu wa daula walawe harma jukumu hiyo walawe harma jukumu hiyo wakanga mwanao ngazitongoja matoni jajanze ngazitongoja matoni makalima ngatongo ya rais wa minga amini yakana ezonongo rais wa daula ya Zambao zilatu benza ha ngam amini tena
ngami miongoni mwa andu ikao simsamihi haukanga muaminika ezijirio harmanti yaba sainu yemhu wahe daula katuvenza juma ezijirio katuvenza juma makalma ikao ambao katuvenza juma izo ikao ndo yanzo yambe hau ya tuanze uzamba yazitamkao abo nge bese baisho anungu ambao yakana karitsi yabo kartsuo na ezijirio shabese engeba la manzishi sijojo anambia ukana olamdo yarenga makalima hau yarenga stilo ya nziha ya kaza shaleo izo ikondo ronao ya zamba rezishiao sonti piar zidungao ngamparo wadzadza hatu ngamparo emadhamana wahe mabavu ngamparo uandrikao dualona ze dhulma hauwa dhulmiwa rikera dhibese rishashize eze hitima na zibadiri haukanga muaminike zongo mengoni mwazo nikao ngizo ngama ngizo mbinga ngizo na uziro ngazisi sao nzibwa harmaya maisha hatu ya haina usiku nano wasome wao ze hitima hizo na zibadiri waelewe ya ukana watidharau makalma ya Mwenyezi Mungu no dharau mwanda mwili hauwa dharau mru fulani hauwa oneye mru ya ukana ngarjo mfunga ngarjo muwa shema kalma ya Mwenyezi Mungu arijomba Mungu bese ye Qur'an ya Mwenyezi Mungu wajuendro watidharau juma ya makalma yao hauka mtu amini ya ukanawo ukweli kabati mru ulona hikma banga muaminika hatuandrika ondo wazingizao hau wazingiza hau walo toni mwenjizi waheyezi nga muaminika wenjini hao ngwaelewao ya ukana ya rais wa daula ngwa bondongo ika oke jaka ulazimu ya do zamba en public ngwa mbosirika oke jaka ulazimu ya himeva ala baishe mzaha ya zambe haukasonti pia si wanadamu ele mnuju kahelewaje ya ukana rais wa daula hakauvotiwa hamara ya handani bandi havotiwa eze voti kaondo za jiri 2016 riwono izo kaondo yafanya ya ukana hakaulaha ya ukana ujofanya betizi ngawajofa au jopula zitwa wakati ila ramba ukana haka kandida haka henda waja wajiri eze voti zila riwono ezajiri haka harmo mji wa mde wajau haka mabunjilio stodo rejei hashahidi zizua komori ya ukananga mwambioni na mwambua na hanyu ya ukana mnduya tufanya betizi bati na ufanya mbamu za hata itoko yonti sina ufanya mbamu za hata itoko yonti ya waka nzala ya ukana henu jofanya betizi ujumrale jukumu riwono ezajiri wanduwe njiwa role jukumu juzi hajabu bo plus ajao riwono ezajiri hashindwane makalima ikao hata wala wakandae harmoni alliance wajishangaza haukaula mzaha ulabanyiso ikaondu wakawanyisa wakaanza wanyise mabavu bese waelewa ya ukana hajabala hajahabu washe finiho omvushe ulawa imavushe alawa ele jungulu fubu hende bala hende hazamba watina uvenza valeka uhibi watinda wala uwandwa jina wajitamuka shaka anza wanese wakana nyiwandrika ondu mahenda mtsoharu mwashe ikundru leo mdatsambe ukana habu haba ishe ngarjuwa kana ngamjuka uvotiwa shamdu atsambe habu ha jumale swala hilo hakanga rjuwa yo kana zimdungu ikao wasawa zanyisa baishe waja washindwa rishe za leo ya ukana hantarjoko parsuwa nduwanu riwapwe zitswa ewa no andu mbajuka opule zitswa eba nga nzumpwe wangabi tene zitswa njuma banu eba nga mthibitishao ya ukana shila indadika o baonzi ya wandu ngwatuhumuo ya ukana ngabo indadisha wandu walazimuo
wala weroho kula wana na baadhi ya watu humu ile ongo jo thibitishe evan leo wanzo puo wandu madhamana wa siasa maopoza wao hezitwa pia maudu jouru medaonando eba ni mndi lazima yabaki mndi yabaki lazima na pula shaitani mndi yabaki ya lazima yatu apirizondo haukaji mwezi wakahamba bala beseka jashindo elezando ya ukana wakomorua elewa ukaba nenge hamba ya ukana hana mdu jutamsajaja hawani mdu janza menye stabilite hawaju menye tranquilite ya l'ordre public haujo fanya jau mahakama ngajo mzingara yafanya la mahakama hau haina ujo wa mdu yabo bila shaka ba hengu julu wao hauye mahakama ngajo shahuka kweli rais wa daula zamana wa daula ikaonga mumheshimu haukana reka votiwa reka kajavotiwa reka hakansi ya haki reka kajakansi ya haki shamada mayendo uongozo yonsi yabole weinu ngejuka abosho itwashi katsamba ukanantu mheshimu ngamu mheshimu hadaraja mbili ya ukanende zamana wahi yonsi ngamduduni mheshimu ya ukana yembaba yaza ya wana mabani hangu yabo hiyo leongyo haruma ngami wajibu ya ukani mheshimu ngami wajibu ya ukana nimweshelezize watina utova adabu hauka yujokiri mbaba mza mwana yujovewa yujokiri dhamana wa daula yujo sisi wa gori homatsoni ili habo ya ukana irahangi yo inji hao wa mzingiza wamwambia onrabo ngo wenji yujo sisi wa gori homatsoni hafikiria ukanabala zila yafanyao zilande zenjema hau hafikiria ukanabala zila wa karibu na yomwambiao zilande za lazimu hau hafikiria ukanabala uandrika o ngwa mreme yao lekoti harma ushashi wa maranya yo fikiria ukanabala wala hojumonta lekomma shayo jodi waza ya ukana vanu uwatambi hao owenji mtu amini ukana uandrika ndo mzingiza washilia uwatambi hao mtu amini ukana uandrika ndo adhulumi wao washilia waikao dua dhulumu uandu wao inde maana ikao bese ngamndengesho bahashinu nyeshelezize mhu wa daula na wamba Mwenyezi Mungu ke makalma ya hangu yanu yazungulia hata ya mwaswili nyeshelezize mhu wa daula ikaonge na daraja mbili baba wa mwana yazaya na dhamana wa daula wirumu reka hakubaliwa reka kaja kubaliwa roa mwanza roa to mwanza ikaulazimu ikenge dhamana waho wandu wao pia ikaulazimu ike wakati kaonde ambao mirongozi ya dobi misa ilia tidohe zaze tension baina ya wala wa mwanzao na wala watu wa mwanza ili yatijonika haki hau yatijotongeza wala ikaondo ambao kana ngurumu hegozi shamvu haonge krimineli haonge katili ya watijonika haukema kalma ya ambao nezonongo ikaondo ya ziusao nezijirio beshe izo ndezisababishao uandu ikao dualo kinyume nae hau duandu ikao dua aminio hau duanzo waelewe wala ikondo dualo kinyume nae warengao mifano harma ezinongo hizo haina mrikao nge harma ngujuisha makalima hamadayo wala andika ndo alo kinyume nemu wahida ula ngo jojo renge makalima yala hamanna mnekonga zijirio wayafanyile propaganda ili wandu waelewe namna indwaji hau waelewe hesansi ikaonde makalima ya hambwa hakalo kabati mduju kwa jambe kana era iswada ula hakazulandrabo jumaizu ya hamba era iswada ula hakazulandrabo jumaizu ya hamba namna je ikale wobo na tia nabulia makalima hamanda la ya ishiwa leo maudu muje kwa jambe kana banu ngari mkaza ondrabo ndi maana ikawa bese haruma ezentiza ulemengu ye maraisi wako ukaya si uona ya kan hate maraisi wa hezensi wojua udiktewa hawojua upara bal hata la journalist waja wa hadisi ye masuala ikao dua lazimu wapoze raisi ilie raisi yatijoroha harme kadri hau haderape yajoka sababu
hamba ndongo kao kejalazimi ya zambi bala baishe ngoda zambi en restreint en conseil des ministres hau harma e conseil ya e renseignement sha harma en public yo soigné wa izo ikondo yambao nana ukana e conseil la communication yehu johumzia hau yo johuzia ma journaliste ike ya tsirongo hafasiri ya uhifadhi ola rais wa dawla shalongar aminu ya ukana ema conseiller wa mhu wa dawla de sengwari yao ya mhu wa dawla hawike ya mhu wa dawla katuni kathamani ema conseiller wahe au kansu aminu ukana ekema conseiller wahe ngoni kwa thamani juma ya hazi ikaondo asomao so amerika hena usiku ya mhu wa dawla jodoenda bahanu ende derape halafu wake abo wamreme koti bandhi ya hatu to joza bari ritsehe wanrikondo wazingizao wa mzingiza watsehe bahaya ilewe kabala zila ya hamba zilando wekao mwambishiha changa mdulitse nani amini yokana ekaharejei fo hahe hende nguishio haunguone impact ya zila ya hamba besela ndo katikao yorenga light jumaizo ya hamba shaheze hitima bandangizo zinji rizisomao heze badiri bandangizo zinji ranzeza misirini neza marengweni neza nozoma lahoni neza lahamdi kaonga ngarebesha madhamana ikaondo aritende yao izode zilo izingiri zazia yensi hatu ataba haitso henda abo ngende mana ikao bese osikwale wenu ritamani rifanye barnamaji mahsus muhimu barnamaji kao kartunjia njaka hanza ni njia harmaye siasa hau zevotizaji leo sha kejeju jokiri ikebese kari virli ambabi daishe mwanama Ortega Abdul Hassan hazi virli ya hauraji daende maranya lakini bandarwa sudi wakati amanda unu ngarambao nungo ikao zihusiana nizajiri yabo bila shaka hokartarajamu hamukhtasar mufidi zevotiza vira leo yongyo muhimu haukaruono bandhi ya miji ika ya waka ona balbala hau waka balbala riono bandhi ya miji hata makiesi ya pasula mji riono na wajau mahsusu daharma omjiwa zimoroni rika ya riwasuli bosane huwasuli satano bal miji kao hata bosa sita eze birozavo tikajaka zabulwa rika riono yaukana eseni haurambe esei dua kaunjia harma eze biro hizo harma le raza juu uendua buwe eze biro hambalbala yaukana waka ya maraisi waili na masekretari waili hali yanaukana banu demanda ambayo kana banu eze hitimazi somao wanduanu bese kwa tsurenga laiti ya hezi somao nsu amini yaukana voti kaonga zirewa kabatima opposant eze parti politiki ziloko nyumene hezi kazijajitamka uwanduendao harmaze voti hizo wanda walandwikao ndezi nuandwikao ngwashangiriao parti ya hezi ike kweli wafanya kampani ya mwezi wa kamili wahudumu voti kabla ya kampani wafanya kampani ya mwezi ya kamili ike koja shindo kaansi watwalia enamna wajoka uhanisae mabavu ya hao enamna wajoka ujitayarisha ya ukanale bavulinu kandida fulani ngwendo shajoka hunda mdu fulani hawinu presida fulani wahe biro na ke presida wa parti fulani inu presida fulani na kae ili eze tartibu zikae wajofanya hizo kao ndo wakauzanza shako eliru waswili ya mfumbili vosavili ike harma biro nzima bonde wahonde hanima presida wa ili haina mdungu saba minde presida na bala haina mzima bala habewa ni janibu nzima jumaizo janubika ondwa shandenao hanta ikesibabu wajibalili eze biro baishenga babandhi ya wandu ambao kana zila senario shame minga muamini au kana ulatu uvenza nga muamini au kana zilande ze hiti maika ondo za kausoma de hiti maika ka suranti usoma de sababisho wanduano wanjia harmaze balbala zili izo mimi ngamzi amini tena ngamzi aidi ukake na ukirini amini Mwenyezi Mungu
kenao kirini stehi na uamini Qur'ani tukufu yahe yarambia ukana haribeshe Qur'ani je keshifa wa shahatu yarambia ukana ridota wasaline Qur'ani yabole kenao jokiri none mru hamba hadhulmiwa yende yarenge omswahafu yatawasali neme kalma Mwenyezi Mungu nione wala ndu ikandu amba ukana dua tuhumlo ukana wadhulumu ngwafanya ndongo ika ukajadunga na nanzia ngwafanya ndongo ika ukejeka ulazimu wazifanyilwa hauengeze fanyilwa ni mdumdo aji wajoka wa hundu taratibu ukana ngwa mtopirizo ikeka njiruhusu namba ukana yaonde makalma Mwenyezi Mungu de wanao no wandu wao yaonde makalma Mwenyezi Mungu de wanao no wandu wao hoka Mwenyezi Mungu tsipahala matsaha Mwenyezi Mungu yotso liba mndu heni ya yahe Mwenyezi Mungu liba mndu heni ya yahe besende manazango zinzijiriyo eja na je harma voti kaozi kaenda rishia ya waziri wa habari za ndani ya kadhaminishwa ze voti haka hamenase eze media kamili hamenase watangazaji ya ukana haina mndu ujutua resulta za voti kabla ya heseni ejatoa ze voti hizo imruongo hukumula ni mahakama izo jana karjarenga muda mwingi yera waziri wa habari za ndani nane mahakama procureur wa mahakama washahidizi hizi ya kablia senawa mena sema watangazaji ikele leweinu makandida wao doa behaze resulta harimaize mediane ze réseaux sociaux iliwende watowe eze resulta provisoire kablia eze resulta ezo zajawasilu ho pale kwa jamba wasilu hoseni hau hosei yabo besingar aminio ya ukana wa Komori amanda mna razamba valajana hokana mbia ukana watike mkomoru jukubali hende hasababishiwa hau hatu harmu ajali hende haru wale jukumu usukwalewe inu hasababu voti daboni aminio ya ukana ranzo wanzo sababishe wando ndo watu harmu ajali no wanzo wajoka uwa watu wanduika wangu wafikirio maisha yaho wa Komori no mkobazima wa hemaraia chawo ndikao watia azma za hao ozitswani ili wendo wao faida za kinafsi ya za hao ndime ne kombe senga judo tarajam na utahadharisha na uomba maraia rido jua namna ya ukaya ndati jeba no hajama na mwanya nyabure hau hatsomanya nyabure hau hatozamanya adabu bure handongo ikao ngar aminio ya ukana rami rawe nde yao kartina ba faida rujuka hunda harmali swala linu rami rawe kartina hata mbaanzi maika onga sinio shangar songo wania wandu ikao kwa tina hurma ngari waniao wandu ikao kwa tsure shelea ngari manao na wanyanyasi bure hasibabu wandu ikao ye periodoko urijua de mfumbili ya premier tour ne mfumbili ya deuxième tour shabandi ya investiture ndoko investisseur moza mferazinu yavo ya munamono ya tsumona akajamona shasi dorkore jeho malahoni dorkore jeho mijini dorkore kantu do jangalia bahata baadhi ya wandraji woju wa ujitswa wa vote mdu fulani si uona mjini hatu ya ukana baadhi ya wandu wengi wala wakoenda washangiria hau voti ya raisi hau vote depute wandu wa handani wako ukauha wadopua numbeshea hapo wakafikiri wakana zila promesi kaundu anikiwazo ula uoni zila tomaya zila malwa kauniki wa warumia wakataze kampani wakana reyana ufikiri wakana bala ekemdu la waswili besengu jo wafanyida ndongo ya handani ekawa jawaone contrary ndao wao ndo ko kauha wadodea hauna ulapiza ilaezi kaundu waiveha abonge womsomo rakobidi renge ritiao zitswani rijio kana hamana mnekos karansuza mbemnansu hatu mtiti ndondo emnansu hatu ngasina mahamengo mine na mitsano ranzirenge istiklali ranziba la hatanabasa kabati mbanongo ikao ya puauso ranziba la hatanabasa wala wandu ikao duwaritendea hata na leo undu watsunguri tendea hata wasuli leo ranziba la hata na abasa ngaronao ya ukana
hata imagine wenda wasoma bonze wa haja imana watu uparisa hazi wafanya imana si wahanjume rajuharata warenda bonze daboka wala wazee warenge istiklali hata bas ranzoka tilata na basainu wahara ya ujushilia ze plasi wanika owana hao wenda bonze wasoma watakabadhisha zeto mana hizo ilivao warenga retrete ya hao daboka harmenti ya hatu bese sindensi wasiche ritsona limite d'âge ya ukamri afanya hazi harma administration de retraite ritsona limite d'âge haubeshe mndu habe hala retraite shamndu ruditse na yo joparo harejei bawe manzano wangu wai mndu ndami yabona ni mpare yaja fanya hazi minae ndio wakati hiyo bawe mndu ndami ngeba wala umajeno da suma bonze wa haja ngema ubi hawindi eka leo hutozengara legiria ukana kutwanza ujishie shehiri kutwanza ujishie plus kutwanza ubulie mwana na bala husomese mwana humtoa bonzende yasome yajea yake maudu ya hensi abenge ndo Muhammad zo garparao emaranya hamanda mna razamba rijikubali rijuya ukana ye maudu ya hatu ye maudu ya huwana hatu ye maudu ya hekomori etomaya ya mkomori yojuka huirejeza ye maisha ya mkomori yojuka urejeza mndu wa siasa ngaromba Mwenyezi Mungu warejezeshe imani nana ngarombao wanduika wandu wa behaoze hitima wende waruditse na babu wa kensi waombe Mwenyezi Mungu yasamihi wanduika o duare mwaoze hitima zinu hauka zidangizo izingiri za hatu sonsi ngarambao za kweli gizo izingiri nasi sisi sonsi pia haukanga rjuao ya kana ngamambao kana ngamremao mndu mzima shaijangisho izingirisha hatu sonsi pia nde manaika o ngarombao Mwenyezi Mungu yaoni yensi ya hatu Mwenyezi Mungu yajaindie wanduika wandu waritende yao wadoka na hurma na hoeshelea Mwenyezi Mungu mahsus na hoeshelea maranyeka wandu wawe hao harumwa ye zizomanaika wandu walonizo haukabano imana volo madhamana daweka wanga maranyia yabo bila shaka ekale oye ranyia havunzi hamu jumola dhamanaika wandu ya mtendea yabo yo hitima ya kamili kwa ujuhamba kwa wandoendo wa kensi harumwa mji hau harumwa bavu hau harumwa bangwe hau harumwa banu tsoko yonsi wadhimainio kana ngarusumao hitima inu ribeshe mdu fulani ngar aminio kana kairi hitima asumani mdu mzima hau badiri bayo mdu juhanda hatsaha ijaibu tuliwa rahana fatiha mewa msirini hau kandu kwa tujua ya mdu avirom sirini bala aswale jamaa ya ombele fatiha ilando ri ya wumkiswa mziro juma ezijiriu ngari parao yema mushawiri wahi muhu wahi daul maksus wanda na kusudi ya beseloro warongoze yema conseiller wahi muhu wahi daula kwa tsuni kwa thamani harmaze hazika ondo wafanyao ranzie conseiller wahi communication hujai conseiller des affaires islamiques wajihuzulu harmaze dhamana za hao hauka swango fanyao hazibi ondo wa conseiller muhu wahi daula emirongozi miila au ye muhu wahi daula katwa ishilia yabo kwa tina thamani harmai hazi hao hiyo inde manekao garwa parao wajihuzulu harmazi dhamana hizo hauka kwa tina anta importance juma eze hazi hao na uhabili mhu wahe daula yakera dhingedi ngosi ngarimime hao hao mimi binafsi yakera dhingedi ngosi ya ileo ya ukanabanu hatendea daula ilona wanduika o wastahiki wastehilwa ilona wanduika o wastahiki wadorongozi wandu ilona wanduika o kwa jastahiki wadharaulwa kwa jastahiki waonelwa kwa jastahiki beishe mzaha wadovurizwa makalima ika o ngejua tia harma balbala haukana hiyo dejuka usababisha iyeshe mhuwahe daula ncheambi ya ileo ya ukana bala juzi harambi ya ukana hafanya mahakume ya shomaji hakonziani hakomi jini hakaujibali ya watina uvirlizi ya ileo ya ukana maudu eka Mwenyezi Mungu hamjailia timizi yeyezi hamhansi na mu shadiwa za ukana leo yatidiwa za ukana leo nge na ondo mbirliao maudu kanako ukana ondo joka mbirlia amana namna ikao hazamba
ya leo ya ukana ya hifadhi ya maudu yahe ya hifadhi ya maudu yaho wanahe nana wandoji wa madhamana wa siasa walo kinyumene hezi wadweshele ya ukana banuzinu ambao leo hauambiao ya serikali leo hauwa waambiao wandikangwa ondao walo kinyumene hezi leo wadweshele ya ukana banu maudu ngwanzoa jiharma hezi yaboke tubidi wadwe incite wandu wende harma baya eshele maudu bawe wekawaja watujoja wahundu wandu ikawa bao wa incite wandu waamenyele zokandu wafanyao yabo hata mpakanda abo angaliza tukufu wahe Ortega live rika urenga wakati mshashi ndondo ilifanye wana matalazuzu juma ezajiri nana mahsus de makalima ya rais wa daula ya tekeleza usiku leo harma omji wa msuje makalima yakao kajalingana na dhamana wa daula kajalingana na rais wa daula kajalingana na mndu hamanda baishe ulawana naye hakawanyamba mzaha shaka jalingana makalima hamanda yala ukayayambi harmaze media ikaoze media pia za hule mengu zikabala ranziza chikomori ujazo bonze ya tuwe makalima hamanda yala baishe leongwa mbukana zila ya hamba zizimwa shahadiwa za ukana zila hamba zitolwa balanga bondo wakabala wakauzidunga makatida wala wayo zaka indirect ikao kazina ujo utolwa neze bandi zaka enregistrewa yobese radio Komori hautensendo wa jojo to wazenogozila she watangazaji wengi wakabala waka en direct yunde mana Cyril Bonze hao walio bonze washinda waparsa emakalma yala dabokava sainu bese lazimu ya ile okana juma o teknoloji kaongyo bonze ndio aba sainu harmole mengu ndungcho kansi hondani hahe wakati dola uo minlo banu ngamdungwa nwandu watimizi majana wandu ikawa sawa timizi shihui na abuwa kwati banu wazima kwati banu lio shazuni nambao bizwa dungao ezelera ndizo wizo baishe tambanga mzizimo abasainu sha winji waho wandu wahisawa dungu izo ikao mdo nambao yabo hata mpaka ndabo ngardo ritse na ronani harmo wakati wa saa tena insha Allah eze jamaa pia salamu ngarmo salim ngwamana nizi mungu jandi yake zindambao wa wazishi yao wazele wao nizi mungu jandi keba tu rizambao bariju wao izo ikao ndo rambao waambilwao ngwaishi yao watinauka mdu hati ya ukana bala mdunguremo mdu fulani haunguremo siasa fulani sharia leo ya ukana yonde haki ya hena mkomori jabo ya ukana leo hatuwashangiri yao yeezi ika leo waishi ya dhamana wa siasa kinyumenezi hambandongo ikao kejalazimu yu wajibu ya ukaya mrapele ya mweshelezize watsina utuza mdu adabu watsina ulahu wa mdu watsina ulapiza mdu haukari amini ya ukana walio leo yavo leo o maudu gejo kiroa rohe watio maudu waje yawe kama maudu mnunga nzo ya jaste hilwa yawe bila shaka ngio muhimu ya ukana mdu atende ya stehi mdu yaonese bumba jema na malezi ya dai haki yahe haki na adabu na usalama na haina namna joka nzazifanye shabatike ukulevushe ho ukabese imana siwa mashababi ka wabasaino mbuka turi ya utoza mdu adabu mbuka turi utoza mdu banamba bahe adabu na bukawala wakaulazimu warnike malezi wao hawao undwa tungoji kwa sheo undwa tungoji utoza adabu abangebese batu nge bounds ya hatu ngwaelewao yakana zila zambao ni bounds ya madhamana mdwa jina ngujujo uzamba kinyume ya ukana eshapangensi ya hatu neshanikansi ya hatu neshahensi ya miji ya hatu adabu na mastehi rambila ukana al-ilmu kal adab yuhama baharika au al-mithlu kal bahri kasamak yuhama baharika au kaitina fi rambila waja wa ukana tena sulukul amr afdal min sulukul adab ya hizo pia izindambao ngartungure ngamifano ya hanyu ngartungure ngamifano hizo marambiao ngarengao zile ikaundu mariveha omoshioni rendera some adab ikale ombaba katsone se mwana ye dalilu ya ukana mwana yake mfano usani mwambaba ya dhamana wa daula ya rais wa daula ikakatsone so mfano ya ukana ngebidio ya waziri ya mdenge mfano wahe vahe waziri katsone sa mfano ya ukana ngebidio ya directeur ya renga mfano wa rais wa waziri vahe directeur ya onesola mrohazi wahe ya ukana vange bidio udungo mwendo wa directeur waho ya voma udu karnoka na daula karnoka na taifa ukahena mbuntu jojiruhusu yambe izu ya ono masulaha ni zuyanza ao inde manaika o ngariparao hena mrikao gena jukum harma insi hatu hena mrikao ngena dhamana ranzinku hujantiti dese wadwelewa ya ukana wake ma exemplaire warenti omjoneso no mjagaro no mdharau no mtoma kalma madiro
nana umlapizano ikawa mbenzwa ukaba no engine hato mana mnarazamba garambilon rabo sha uandu lapizana wanu en publiki wanu jorditi na waparana en privé wa hadisi garonao ze dalilu ya ukanangwa tsongola pizana kisiasa shenso aveli huishiola jamba ukana hanipara mitsedetika umwishilia hapo hanipara mwishilio njeda na mwishilia tanke raisi shatika umwishilia tanke mtu fulani Leholamba ukana njampara tanke mtu fulani shati mpara tanke mwanza yavo walao hasara no oneswazo ngo hizo ndasi na wila zimu kiva tu rielewe rijuwe runda mwaka tomanda huo wa maala rasul ila albalahul mubin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala anfa minkum wa jazakumullahu khairan ahsantum. Yabo ze jamaa pia salam narjo ditse na ronane wakati wa saya ahsantum marhaba.